Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam program persidangan antarabangsa Ummah ICU 2022 dalam bicara penceramah jemputan ataupun guest speaker 3. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bersama dengan Dr. Wardah Alkatiri daripada Fakulti of Nursing and Midwifery Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya UINUSA yang akan membentangkan tajuk pembentangan beliau berkaitan dengan In what ways Ummah and Islamic values are relevant in the digital age. Jadi saya tanpa membuang masa dengan ini menjemput dan mempersilakan pembentangan daripada Dr. Wardah Alkatiri daripada Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya UINUSA. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for inviting me to share my views in this forum. I'll start by giving more of my background that can be relevant to the theme of this conference. My name's Wardah. My academic credentials and areas of interest are sociology of religion and human ecology. So I'm very much into environmental and development studies. Besides, I'm myself a volunteer environmental educator. Given this, I've been working on research in cross-disciplinary or interdisciplinary fields where the Muslims are often get entangled. Political science, sociology, philosophy, and psychology. So clearly from where I sit, there are quite a lot to discuss and to explore in this conference. I've got quite a lot to get through, so keep your questions until the end of the presentation. To start with, I believe everyone agrees with me that in a scholarly discussion like this one, we need talks that go beyond the cliches and platitudes. So we are not here to have some iman-boosting talk. It's a forum for academic discussions or even debates. The theme of this conference is a reflections on three things: Ummah, human values or ethical values, and digital age. From sociological perspective, trust me, these are highly contentious subjects. It's very unlikely that everybody will be happy with my talk. Among other things, I'm going to bring forth LGBT and Islamophobia, put them on the table for reflection. So please be prepared and please bear in mind, I'm not targeting anyone. I'm offering a perspective in reference to the Islamic worldview of Ummah and Islamic values. My talk is divided into three parts: the Ummah, human values, and how digital technologies will or have disadvantaged human values, or Islamic values in particular. I will start with Ummah. Ummah and Khilafah are two loaded terms like no other. Whenever the subjects are being talked about, it's hard to keep a tidy discussions agreeable to all without getting into political flashpoints. The concept of Ummah is indeed an idea of Muslim brotherhood beyond the geographical boundaries of the nation states. So Ummah naturally is transnational. When the word transnational Islam gained negative connotation and came to occupy a central place within counterterrorism discourses and praxis in countries like Indonesia and perhaps Malaysia too, is the Ummah still a relevant concept? Ummah is often used only as rhetoric appeals to stand up against anything claimed or perceived as evil influences, just like what I see at this conference descriptions in the website. The Ummah needs to rise above all challenges to reinstate the concept of humanity values that are now on the verge of being perished.
I'd like to draw your attention to this point. From a sociological perspective, Ummah is a globalist concept. The Ummah incorporates the Muslim community in the world as a whole. So, of course, for obvious reason, Ummah is a challenging concept for the dominant state-centric paradigm in the third world or developing countries in particular, including Muslim-majority countries. I can relate endless examples from Indonesia, the world's largest Muslim nation, where the nationalist fervor state that the Muslims found unacceptable on the basis of Islamic epistemological values, when that sense of nationness or nationalism take to extreme. I am first and foremost for the nation state, NKRI harga mati. This kind of total or absolute loyalty is where the problem comes. Because as Muslims, we should say, my ultimate loyalty is to Allah, the Creator, the Almighty God. Now let's turn to the next point. I'd like to draw your attention to two disparate but related global phenomena taking place within the global Ummah in the last few decades. There is much to infer and discuss about the roles of digital technologies in these two instances, intra-Muslim conflicts and Islamophobia, or more accurately, Islamophobia in cyberspace. The 9/11 event, September 11, 2001, has dramatically affected the Muslim world and attitudes towards Islam. Everybody knows that the post-9/11 period is characterized by a global project entitled Global War on Terror or Global Counter-Terrorism. The project has evidently reinforced the notion that particular strand of Islam, Salafi, Wahhabi, whatever, are potentially harmful to global peace and conviviality. And as we can expect, it has triggered and legitimated the intra-Muslim conflicts, conflicts between Muslims against their own fellow Muslims. Why? Because the project has stipulated the notions of good Islam against bad Islam. Those who receive acknowledgement from the state are the official Islam, the good Islam. By the same token, other expressions of Islam outside the official Islam are allowed to be exterminated. I understand there are problems with violent religious extremism, which needs a separate discussion. But in respect to the Ummah, the theme of this conference, I shall like to bring into attention that the particularist idea of nationness has eventually usurped upon the domain of faith. There are plenty of examples that show this in the present circumstances. To this intra-Muslim conflict, the role of the modern nation-state in its colonial and post-colonial manifestation cannot be underestimated in the context of Muslim-majority countries. Has IT or digital technology in some way contributed to the growing intra-Muslim conflict these days? Yes, it certainly has. Not the technology per se that harms the Muslims, but the utilizations of the technology. A good example of it is in the use of digital technology in cyberbullying, Twitter troll, doxing, deepfakes, etc. In Indonesian cyberspace, there's an ongoing cyber warfare between what is known as the Islamist against the nationalist. The conflict has been growing to such an extent that the unity of Ummah is crumbling before our very eyes. New fighting and quarreling among the netizens sparked every day. I don't know whether this also happens in Malaysia, but it seems that there's ongoing Islamophobia in Malaysia as well.
In Indonesia, this article was written by Professor Haidar Nasir, the chairman of Muhammadiyah. This leads me to the second phenomenon, the role of digital technology in facilitating the spread of Islamophobia. Islamophobia in cyberspace. Islamophobia can have different meanings to different people. It might refer to hostility towards Islam, hostility towards Muslims, or racism against Muslims. In this talk, I address Islamophobia to the definition in the Oxford Dictionary and Collins Dictionary. Both adopted broader and relatively more adequate definitions considering the present realities associated with the concept of Islamophobia in Muslim-majority countries. It is intense dislike or fear of Islam, especially as a political force. In 2021, the United Nations acknowledged a rise of Islamophobia to epidemic proportion. This year, the UN unanimously declared March 15 to be an International Day to combat Islamophobia. As I have shown earlier, the cover of an edited book, Islamophobia in Cyberspace, a number of scholars claim that Muslim hatred has gotten intensified by the popular usage of digital technology. The cyber hate can take many different forms, from online material, which can lead to actual offline abuse and violence, cyber stalking, or online harassment with the use of visual images, videos, chat rooms, etc. These are what the Indonesians are experiencing today. Cyber Islamophobia, cyber hate, virtual Islamophobia, anti-Muslim trolls on a Twitter, and in general, the normalization of Islamophobia through social media. Let's summarize briefly what the takeaways from what we have looked at. First, it is a truism that the more powerful a technology becomes, the more can it be used for nefarious reason as well as good. Secondly, digital technology has facilitated the negative campaigning of Muslims. The growing intra-Muslim conflicts and Islamophobia or hatred toward Muslims in cyberspace are the clear indicators. An inference can be made here. The more people disliking Muslims are there in a locality, the more will technology be used to harm the Muslims in that place. From sociological point of view, the fact that Islamophobia took place in the cyberspace of Muslim-majority societies like Indonesia suggests more serious social, political, and historical implications. It begs the questions of what kind of Muslims are there in those societies? What does majority really mean? Okay, moving on to the next part, human values. Before we take a look at how digital technology will or have disadvantaged human values, let's be clear with what we mean by human values. The term value is ambiguous because it has been used indiscriminately by philosophers, psychologists, anthropologists, sociologists, political scientists. So we need to be precise what human values we are referring to here. As far as Islam is concerned, human values must be understood as ethical values according to Islam and epistemological values, which for Islam is Tawheed, a frame of thought that everything is from and towards Allah. This is the defining feature of Islam and is the key to understand Muslims' faith-inspired action.
faith-driven consciousness and behavior, including why the particularist idea of nationness is unacceptable when it is taken to extreme. Ethics are one of the most complicated concepts. It's an area where there is no possible way to avoid different and even competing views to get involved. Now about problems rising from interactions between cultures with different values. There are two approaches. One is the universalist, who contend that it is possible to formulate a set of norms which apply to all cultures equally. This is the approach of the liberals. And the other one is relativist. They say, no, each culture has its own particular values and norms, which are incommensurable with those of other cultures. In the Muslims' context, in fact, the relativist approach are true. There are universal ethical values such as honesty, trustworthiness, etc., but there are particular values and norms that are present only in particular cultures. To give you example, the following picture will help you spot on the problem in the encounter between two people who embrace different cultural beliefs, values, and norms. Apologies for the rather discourteous image. Here you see the universalist claim that at the bottom, everyone is the same does not ring true. There is diversity of cultural values that should simply be accepted because no convergence is possible. And that's what the Qatar World Cup has plainly displayed. In a conference dedicated to helping the Muslims Ummah, I'd like to emphasize once again that the universalist approach taken by the mainstream liberal Muslim intellectuals in ways that human values or ethical values is defined agnostic of Islamic belief system has not been helpful. It more often undermines Islamic values and weakens the Muslims' position in the intercultural dialogue. So, I think we need to be completely clear that this conference is concerned with Ummah, and accordingly, the Islamic values that are on the verge of being perished as the digital technology progresses. As I warned you earlier, the theme of this conference is far from simple. The more diverse a society where we live, the more difficult it is to define what we mean by human values. Apart from the Western values that have become hegemonic, dominating across regions and cultures around the globe, every locality has its own cultural values. Indonesia, for instance, has own cultural values. These 5 Indonesian core cultural values are identified in a business expatriate website that I found, and these are assumed to be identical with Javanese values because Javanese is the most dominant ethnic group in Indonesia. Loyalty to a hierarchical structure of authority, conflict avoidance, keeping face as a standard social shame, and so on. And there are also Asian values as well. And for comparison, here is the Western values. To return to the aim of this conference, we need to be clear that we are concerned more specifically with Islamic values. Correct me if I'm wrong. It is a culture standards for discerning what is good and just in society according to Islam. Right here, I'd like to draw your attention to 2 major trends that have been given rise by the digital revolution and what at the same time signify the degradation of Islamic values. The glaringly obvious civility crisis or social media impoliteness on display,
and the apparent global attempts to normalize and even promote LGBT, including to the Muslim majority societies. Let's start with the former. Microsoft made enemies in Indonesia when their research ranked Indonesian netizens as the most disrespectful in Southeast Asia. Malaysia is not bad, it's among the most civil online, and Singapore is the world's fourth most polite country online. In response to it, Indonesian netizens stormed the Microsoft Instagram account in such a way that it had to disable its comment section. So it appears that the digital civility study was proven right. The second indicator of the degradations of religious values is the rise of LGBT identification. We all know that homosexual acts are forbidden in traditional Islamic jurisprudence, just as in Christianity. And depending on the situation and legal school, these acts are liable to punishment. On the contrary, even the United Nations today calls for the rights of LGBT. The prevailing born this way narrative believes that each of us is born with sexual orientation and gender identity, meaning that some children born LGBT. This suggests that all children ought to learn about sex and gender as soon as possible, so they will be able to discover their authentic self, and thus introducing sexual material to young children at school. It has triggered parent protests in the US. The protesters claim it is parents, not the UN, should decide what and how our children are taught, especially with regard to human sexuality and sexual orientation, expression. For them, this act of grooming the children, this is an act of grooming the children to be LGBT. And accordingly, the recent debate surrounding anti-grooming bills in the US and the LGBT banning propaganda in Russia by the state in support of the Orthodox Church. And of course, the most recent one is the LGBT controversy that sparked in Qatar World Cup. The rise of LGBT identification is certainly a new phenomenon. Please view this chart. And there is apparent connections with the internet and social media. In conclusion, upon the closer investigations at the intertwining ethical concerns around the use of digital technology, it becomes clear that digital technology is a double-edged sword. As with any other technology, it cuts both ways. Big data, the Internet of Things, artificial intelligence have been making and will probably continue to make people live more comfortable and more interesting, but at the same time, the innovations have engendered various problems precisely due to the nature of algorithm itself. And the question that remains is how persons from different cultures, different sets of values, can successfully interact with each other in ethical ways. Here I'd like to introduce postmodernism. It seems that we live in the global disinformation order, in the post-human world. To round this talk off, if we go back to the beginning, can the Ummah rise above all challenges to reinstate the concept of Islamic values that are now on the verge of being perished? Sadly not, or not easy. The Internet is a technology built on libertarian principles, censorship-free, decentralized, and borderless. As with all matters of the modern scientific adventures, in no way we can expect the ethical principles to be upheld. It's an irony, isn't it?
that we are eventually shackled by the libertarian principles. So finally, the best we can do is we just need to follow the postmodern paradigm. Postmodern movement liberates the followers from academic or intellectual shackles of modernism. So we are allowed to be different from the mainstream. Cultural diversity should simply be accepted. We should never try to homogenize the multicultural society because no convergence is possible. Along similar line, forcing unity onto diversity of madhab and manhaj within the Muslims Ummah is both unreasonable and inappropriate. That brings me to the end of my presentation. Thank you once again to the organizer for inviting me to share my views. I hope you find it interesting, and if you have any questions, I'll be happy to discuss. Thank you. Okay, thank you to Dr. Wardah Alkatiri for her presentation in what ways Ummah and Islamic values are relevant in the age. We can see that the presentation is a very interesting topic, and also she has discussed about how the Islamophobia interrupt in the Muslim, especially in the Muslim countries nowadays. So again, congratulations to the Dr. Wardah Alkatiri for the very interesting topic in the presentation. So I think that's all for the guest speaker 3 for today. So we can proceed to the next speaker for our ICU 2020. Thank you very much.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. International Conference on Ummah, Strengthening Humanity Values in Ummah Civilization on Digital Era 2022 akan diteruskan pada pagi ini dengan pembentangan jemputan 4 yang akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Halimi binti Muhammad Khalid. Tajuk pembentangan beliau adalah Penginsanan Sains dan Teknologi Kerangka Global versus Acuan Tempatan. Sebelum saya menjemput pembentang untuk menyampaikan kertas kerja beliau, suka saya berikan sedikit biodata ringkas mengenai pembentang jemputan kita pada pagi ini. Dr. Halimi binti Muhammad Khalid adalah pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussin On Malaysia. Beliau juga adalah merupakan Ketua Jabatan Akidah dan Pendidikan Institut Ahli Sunnah wal Jamaah UTHM. Dr. Halimi ini anak jati Batu Pahat, Johor. Pendidikan beliau sarjana muda, diploma pendidikan, sarjana pengajian peradaban di Universiti Melaya, ijazah kedoktoran di Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang beliau adalah berkaitan dengan falsafah sains Islam, integrasi dan kesepaduan ilmu, akidah dan tasawuf. Jadi dengan biodata ringkas itu saya ingat telah menggambarkanlah apa yang akan disampaikan oleh pembentang jemputan kita pada kali ini dengan tajuk Penginsanan Sains dan Teknologi Kerangka Global versus Acuan Tempatan. Satu tajuk yang sangat menarik, bersesuaianlah dengan bidang kajian beliau berkaitan dengan sains teknologi Islam. Itu saya difahamkan. Jadi saya dimaklumkan masa untuk sesi ini selama 30 minit, Dr. Halimi. Jadi pada saya bergantung pada Dr. Halimi lah. Kalau bentang 20 minit, kita mungkin ada masa Q&A 10 minit. Bergantung pada pembentangan Dr. Halimi. Jadi untuk tidak melengahkan masa, dengan segala hormatnya, saya menjemput Dr. Halimi binti Muhammad Khalid untuk menyampaikan kertas kerja beliau. Bertajuk Penginsanan Sains dan Teknologi Kerangka Global versus Acuan Tempatan. Dipersilakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Madya, Dr. Muhammad Zain bin Mubarak, sahabat, rakan, bekas ketua saya di sini. Ya, terima kasih dapat bersua kembali. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Universiti Malaysia Kelantan atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, peluang yang diberikan ini untuk sama-sama berkongsi sedikit ya ilmu yang sesungguhnya bagi saya ianya hanya satu perkongsian pengalaman, lebih kepada itulah insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, insya-Allah saya teruskan kepada pembentangan saya pada hari ini. Izinkan saya untuk share slide ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tajuk saya berkaitan dengan penginsanan sains dan teknologi kerangka global versus kerangka tempatan. Ini adalah tajuk asal yang diberikan pada saya dan saya tidak mengubah apa-apa sebab saya melihat ini adalah satu tajuk yang sebenarnya satu tajuk yang menarik untuk dibahaskan ya, yang saya kira ianya ada keterkaitan langsung dengan pembentangan sebelum ini oleh Dr. Wardah, satu pembentangan yang saya kira sangat menarik ya berkaitan dengan Islamofobia. Jadi dikaitkan juga dalam pembentangan sebelum ini berkaitan dengan sedikit-sedikit berkaitan dengan sains, teknologi, values dan sebagainya, dan saya rasa
ianya berkaitan dengan topik yang saya nak bincangkan ini dan dia boleh dilihat dalam aspek yang akan kita bincangkan nanti insyaAllah. Okey. Jadi bila sebut perkataan penginsanan, ya, penginsanan ini adalah satu dari sudut bahasa, ya. Penginsanan merupakan satu gaya bahasa personifikasi sebenarnya. Dari segi ilmu bahasa, dia adalah ada bahasa personifikasi yang dikenali sebagai perorangan atau penginsanan. Bagaimanakah ciri-ciri kemanusiaan, ciri-ciri keinsanan itu, ya. Jadi apabila digabungkan dengan sains dan teknologi, dia membawa maksud memberikan sifat-sifat atau ciri-ciri kemanusiaan, keinsanan itu sama ada dari segi tindak tanduk, ya, dari segi perwatakan kepada sesuatu benda yang jumud ataupun yang mati sifatnya, seperti idea, maksudnya dia bukan something yang growth, ya, dan termasuklah juga sains dan teknologi. Bermakna kalau kita concludekan kat sini, penginsanan sains dan teknologi ini bermaksud satu cita-cita, satu inspirasi, ya, yang dilahirkan, ya, untuk bertujuan untuk menjadikan sains dan teknologi itu bukanlah bentuknya itu seperti manusia, ya, iaitu mempunyai sifat-sifat fizikalnya seperti manusia, bukan begitu, tetapi dianya membawa maksud, ya, ada values, yang mana values itu nanti akan diterapkan, ya, kepada orang ataupun insan yang akan mencipta ataupun mengendalikan teknologi itu. Itu dia punya secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan penginsanan sains dan teknologi. Okey. Jadi dari segi latar belakang, ya, mutakhir ini, yang ini sebenarnya saya ekstrakkan daripada satu kertas yang saya suka sangat membacanya, yang ditulis oleh rektor di UINUSA, ya, iaitu Tan Sri Zul, ya, salah seorang penulis yang saya minati penulisan beliau, terutama bila bercakap tentang falsafah, tentang kemanusiaan, tentang integrasi ilmu dan sebagainya lah, ya. Jadi sewaktu beliau di USIM, ya, beliau ada menulis satu kertas yang bertajuk mampukah memanusiakan teknologi, begitulah. Jadi hasil daripada situ saya ekstrakkan bagaimana beliau menyatakan bahawasanya konsep manusia dan kemanusiaan pada waktu ini berada pada keadaan yang parah, ya. Apabila manusia itu ternyah dengan kebangkitan konsep transhumanism, ya, transhumanism. Dia berlaku satu budaya yang mana daripada manusia yang original itu melalui proses penukaran tanpa disedari, ya, berikutan daripada ledakan kemajuan sains dan teknologi. Semua ini menjurus kepada kecenderungan manusia bertindak seperti mesin atau lebih tepat lagi berfungsi seakan-akan peralatan tidak bernyawa, bercirikan kepantasan, kecekapan, kecerdasan tanpa henti dan sebagainya. Bermakna kat situ dari segi sifat manusia itu, dari segi struktur biologikalnya itu tidak berubah, tetapi dari sudut values, ini yang dikatakan oleh Dr. Wardah tadi, ya, dari sudut values itu, dari sudut nilai-nilai, dari sudut nilai-nilai kemanusiaan itu, ya, dia menghadapi satu konflik di situ, ya. Jadi manusia ini seolah-olah jadi suatu benda, satu bentuk yang seolah-olahnya tidak bernyawa tetapi hanya mengutamakan kepantasan, ya, kecekapan, kecerdasan, ya. Dia macam mesin lah, ya. Dia jadi seperti sebuah mesin yang beroperasi,
So dia punya feelings, dia punya perasaan, dia punya rasa empathy, simpati, ya. Begitu juga ciri-ciri lain tu dia seolah-olah semakin terhakis, ya. Jadi soal-soal kemanusiaan seperti keprihatinan, keadilan, kesejagatan, ya, kemesraan, kesejahteraan, perkara-perkara ini sudah dianggap sebagai remeh dan tidak dianggap sebagai penting kerana ianya tidak mendatangkan profit. Tidak mendatangkan keuntungan. Dia adalah nilai-nilai yang semakin dipinggirkan. Ya, kerana perkara-perkara sebegini tidak dipandang, ya, ataupun seolah-olah tidak wujud dalam dunia materialistik, dunia kebendaan. Ya, iaitu sebuah dunia tanpa roh. Dunia tu ada tetapi tiada roh ataupun disebut sebagai tiada hati nurani, yang itu yang dikatakan sebagai sepatutnya, ya, apabila manusia itu lahir, sifat-sifat itu secara natural, secara sunnatullah ni memang ada dalam diri, tetapi berikutan daripada berlakunya perkembangan sains dan teknologi yang tidak dapat dikawal ini, maka dia telah menukarkan manusia itu seolah-olah menjadi seperti sebuah mesin, ya. Okey. Jadi dalam hal ini, ya, kita tidak dapat lari apabila kita bercakap tentang penginsanan sains dan teknologi. Kita terpaksa ataupun kita perlu melihat sejarah ke belakang, iaitu sekitar abad ke-17 hingga 18, apa yang berlaku di dunia barat. Ya, yang saya pasti sahabat-sahabat yang bersama-sama ini dari kalangan mereka yang sangat mahir, ya, dalam timeline yang berlaku di barat, iaitu daripada zaman Dark Ages, kemudian pergi kepada Enlightenment, Renaissance dan seterusnya, ya, berlaku apa yang dinamakan sebagai revolusi industri. Ya, ini adalah merupakan satu anjakan paradigma yang membawa kepada satu perubahan besar, bukan sahaja kepada barat tetapi kepada dunia secara keseluruhannya. Ironinya, perubahan ini bukan sahaja dia melibatkan kepada penciptaan material, benda, ya, kemajuan dari sudut sains, tetapi juga memberi kesan yang besar dari sudut pemikiran, dari sudut cara berfikir, dari sudut bagaimana seseorang itu menanggapi sesuatu itu. Ya, yang kita tahu, okey. Jadi dia bermula dengan revolusi industri pertama, kemudian pada sekitar tahun 1760 hingga 1830, dan seterusnya diikuti sehinggalah kepada revolusi industri yang keempat, yang terkini lah, ya, ataupun dikenali sebagai revolusi industri 4.0 yang menjadi siulan kita pada hari ini, yang sering disebut dan sebagainya. Di sini saya ingin menjelaskan, kita tidak bersifat anti-teknologis. Kita memerlukan kepada kemajuan teknologi itu. Bahkan dengan kemajuan teknologi itulah, ya, saya yang berada di Batu Pahat ini tidak perlu, ya, pergi ke UMK untuk berada di sana dengan perjalanan, kos dan sebagainya, tapi menggunakan teknologi ini kita boleh berkomunikasi. Bermakna kita tidak menolak total tentang keperluan manusia itu kepada teknologi. Namun kita perlu ingat, apabila kita bercakap tentang perubahan yang berlaku di barat, yang saya katakan tadi, bukan saja perubahan yang dibuat dari sudut penciptaan device, ya, penciptaan peralatan dari satu tahap ke satu tahap, ya, yang mana kalau kita tahu dalam revolusi industri pertama itu, ya, berlakunya bermulanya sistem kilang moden, ya, pengeluaran mula dijalankan secara besar-besaran. Sebelum ini lebih kepada fokus kepada pertanian, ya. Jadi memang berlakunya peningkatan dari sudut kuantiti barangan, ya. Begitu juga ketika revolusi industri yang kedua, yang mana manusia tahap pemikiran yang lebih tinggi sehingga mencipta alatan yang lebih mudah dan sebagainya. Ini memang kita tahu. Tetapi yang lebih penting kita nak melihat kat sini ialah bersama-sama dengan revolusi industri yang berlaku itu, berlakunya perubahan aliran pemikiran. Saya rasa
kita boleh kita sedia maklum bagaimana rationalism dan empiricism, ya, dua aliran pemikiran besar ini, ya, dia telah pun mencorakkan bagaimana pemikiran manusia pada ketika itu, ya, yang mana apabila rationalism yang menggunakan logik akal semata-mata dan kemudian empiricism yang percaya kepada kekuatan panca indera, meskipun pada akhirnya mereka bergabung membentuk kaedah saintifik, tetapi satu perkara yang kita perlu ingat, ya, wahyu, ya, metafizik, ya, epistemologi ilmu yang betul itu akhirnya telah pun ditolak, ya, yang mana wujudnya satu aliran pemikiran yang kita kenali sebagai sekularisme, ya, sekularisme itu. Jadi bersama-sama dengan kemajuan dalam bidang revolusi industri sehinggalah kepada revolusi industri yang keempat, iaitu 4.0, meskipun mesin-mesin yang dicipta itu berubah, semakin maju, semakin cekap, semakin hebat, ya. Contoh kalau handphone kita sekalipun sekejap aja dah berubah, ya. Apple contohnya daripada version sekian sekarang dah jadi version sekian, sangat cepat. Tetapi perubahan dari sudut itu tidak mengubah dari sudut aliran pemikiran yang dibawa bersama-samanya, iaitu menolak unsur-unsur metafizik, ketuhanan, wahyu tidak dikaitkan sekali, ya, dalam konteks kemajuan yang dibawa itu. Justru, ya, akibat daripada itu, maka, ya, ini saya ambil gambar revolusi yang berlaku itu. Justru berlakulah apa yang dikatakan sebagai ketirisan nilai-nilai kemanusiaan, ya. Maka berlakulah apa yang dinamakan jenayah cyber. Kerana apa? Kerana kemajuan yang dibawa itu seperti yang saya sebutkan daripada awal tadi, tidak disertakan dengan pada generalnya nilai, tapi kalau dalam konteks perbahasan kita dalam International Conference Ummah ini, ya, dia tidak memasukkan di situ nilai-nilai tauhidik. Ya, nilai-nilai tauhidik itu hilang. Bermakna konsep manusia itu membumikan dirinya sebagai seorang hamba dan juga mengangkat penciptanya itu, ya, melangit sifatnya, iaitu mengangkat penciptanya itu tidak semakin hilang, semakin sirna daripada kefahaman. Sebab itu, ya, akhirnya kita sendiri merasa serba salah. Ya, kita merasa serba salah. Adakah kita nak menolak teknologi itu sedangkan kita tak boleh melarikan diri daripada perkara tersebut? Ya, jadi kita, kalau gambar yang saya share ini, ya, antara seperti kita pun, saya rasa bukan saya sahaja, ya, bukan ibu-ibu di luar sana ataupun sahabat-sahabat di luar sana, saya sendiri menghadapi situasi bagaimana ketagihan gadget di kalangan anak-anak, ya. Kemudian bila masuk ke kelas bersama dengan pelajar bercerita tentang cyberbully misalnya, mereka berkongsi bagaimana cyberbully ini boleh mendatangkan satu serangan psikologi yang menyebabkan kes bunuh diri, ya, kemurungan, mental health yang sangat-sangat ketara pada hari ini, ya, mental health, isu kesihatan mental, ya, kemudian isu hubungan kekeluargaan yang semakin renggang, ya, kemudian isu kerakusan manusia. Ini adalah gambar yang saya ambil daripada pencemaran kimia di Sungai Kim di Pasir Gudang, Johor, ya. Bagaimana kerakusan manusia untuk mendapatkan keuntungan, ya, dengan menggunakan kemajuan sains dan teknologi sehingga menghilangkan rasa kemanusiaan itu. Ya, yang ini kita, terutamanya orang-orang yang memperjuangkan bahagian humanities, ya, kita akan terasa perkara ini. Ya, kita akan terasa betapa kita semakin sunyi daripada nilai-nilai tersebut, ya. Okey. Jadi oleh kerana itu, ya, oleh kerana ini adalah di peringkat yang umum, saya juga ingin menyentuh, ya, walaupun saya tidak masukkan di sini, ya, adalah satu, kalau kita tengok tadi
bagaimanakah pengisanan tu di peringkat global ya. Di peringkat global ni dia sebenarnya telah pun mula dirasai apabila sebuah buku yang saya kira sahabat-sahabat semua maklum, iaitu tentang Excellence Without Soul yang ditulis oleh Harry Lewis ya. Jadi Lewis Harry dia adalah merupakan seorang pensyarah di Harvard, yang mana di dalam buku Excellence About Soul, Without Soul itu dia melihat bagaimana berlakunya kecemerlangan tanpa jiwa di Harvard University. Kita di sini kalau sebut Harvard tu kita rasa sangat teruja, memang hebat pun kan. Tapi rupanya ya personal impression daripada pensyarah yang pernah bertugas sebagai dekan di situ, dia melihat Harvard pada hari ini lebih memperjuangkan kepada bisnes, keuntungan berbanding dengan nilai. Yang itu nanti mungkin boleh merujuk kepada buku Excellence Without Soul. Saya sangat teruja dengan buku tersebut sebab kita melihat satu pengakuan yang cukup ikhlas ya, bagaimana berlakunya ketirisan nilai dalam konteks pendidikan di barat. Mereka merasakan perkara itu, namun mereka setakat ini belum ada jalan penyelesaiannya lagi. Berbanding dengan kita di bahagian tempatan, iaitu bahagian kedua saya tadi, iaitu global versus tempatan. Jadi bersyukurnya kita di Malaysia ini dan saya kira di Indonesia juga dan negara di Asia, kesedaran kita untuk mengembalikan epistemologi ilmu sains dan teknologi itu kepada landasan yang benar itu sedang diusahakan secara besar-besaran ya, supaya sains dan teknologi berkembang seiring dengan nilai-nilai keinsanan ya. Okey, justru ya saya kongsikan di sini apa yang perkembangan yang berlaku di Malaysia, dan dalam konteks ini saya menjuruskan perbincangan kepada pendidikan kerana saya kira itu lebih sesuai dengan bidang kita yang orang kata bergelumang dengan bidang pendidikan ini. Jadi saya mulakan daripada peringkat sekolah menengah ya. Jadi di sekolah menengah di Malaysia ya, usaha-usaha telah pun dilakukan. Banyak usaha-usaha yang dilakukan yang saya tak boleh nak grab semua dalam saya punya slide ini. Tetapi yang boleh saya kongsikan misalnya ya, usaha-usaha yang penubuhan sekolah berasrama penuh integrasi contohnya ya, SBPI, yang mana sehingga kini data terkini terdapat 12 buah SBPI di seluruh negara di Malaysia, yang mana dia menggabungkan, konsepnya ialah menggabungkan 3 aliran, iaitu aliran sains tulen, aliran sains tulen agama dan juga aliran sains teknikal. Bermakna kat sini jelas sebenarnya melalui penubuhan sekolah yang begini sifatnya ya, dia hendak melahirkan insan-insan yang teknologis tapi dalam masa yang sama mempunyai paradigm pemikiran yang berasaskan kepada ada unsur-unsur tauhidik, ada nilai-nilai, ada values-values yang akan bersebati dengan jiwa dan juga dengan tingkah laku mereka apabila keluar kepada industri nanti. Baik, begitu juga di peringkat sekolah menengah di Malaysia juga ya, penubuhan MRSM ulul albab, tahfiz moden ulul albab ataupun temua, ini juga adalah usaha-usaha yang dilakukan ya untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berlatar belakangkan sains tetapi dalam masa yang sama mempunyai kekuatan dari sudut Al-Quran ya, dari sudut Al-Qurannya, malahan satu tahap mereka boleh menghafaz Al-Quran ya. Ini adalah merupakan satu fenomena yang sangat-sangat positif yang berlaku di Malaysia ini ya, yang mana kita berusaha untuk mengembalikan sains dan teknologi itu ke landasannya yang betul melalui usaha melahirkan individu-individu yang Quranik ya, individu-individu yang tauhidi ya, ada tauhidnya ya, dan juga individu-individu yang profesional dari sudut teknikalnya. So blend together
ya, benda ini digabungkan, digarapkan dengan menjadikan para cendekiawan Islam yang terdahulu, ya, seperti Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Al-Kindi dan sebagainya itu sebagai kita punya ikonik, sebagai kita punya ikon. Walaupun kita tidak mungkin capai kepada tahap mereka, tetapi sekurang-kurangnya spirit, semangat itu dapat kita garap, ya, dapat kita tanamkan kepada generasi-generasi yang bakal mewarisi, ya, kepimpinan negara pada satu masa nanti. Okey. Seterusnya, ya, saya juga ingin membawa, ya, kepada penginsanan sains dan teknologi yang berlaku di institusi pengajian tinggi. Ya, dengan ini saya jadikan 3 model. Ya, bukan bermakna universiti lain tidak ada, tetapi saya mengambil 3 ini sebagai contoh. Yang pertama, yang sebagaimana kita semua sedia maklum, Universiti Islam Antarabangsa, dia punya tagline dia ataupun dia punya motto dia ialah Islamization of Knowledge, ya, yang kita tahu di situ bagaimana setiap jurusan, setiap kursus, ya, yang diperkenalkan itu sentiasa diintegratekan dengan nilai-nilai, dengan values, ya, dengan Islamic values itu, ya, untuk memastikan pelajar yang dilahirkan atau graduan yang dihasilkan itu nanti adalah merupakan graduan yang seimbang dari segi duniawi dan juga ukhrawinya, ya, dari segi duniawi dan ukhrawinya. Baik, seterusnya selain daripada Universiti Islam Antarabangsa, ya, di Malaysia juga, ya, Universiti Sains Islam Malaysia iaitu USIM yang cukup terkenal dengan motonya pengintegrasian ilmu akli dan nakli, ya, yang mana dia ada membina satu model iaitu yang dikenali sebagai model GINA, ya, iaitu satu model yang lengkap daripada pelajar mula masuk sehingga pelajar keluar, ya, ada proses-proses yang dilalui untuk memastikan pelajar-pelajar ini boleh mengintegrasikan ilmu nakli, ya, ilmu yang bersifat Quran daripada Al-Quran dan Hadis dengan akli iaitu ilmu-ilmu yang juga melibatkan selain daripada Al-Quran Hadis iaitu ilmu-ilmu termasuklah teknologi dan juga yang lain-lain itu. Dan tidak ketinggalan juga di sini, ya, saya kebetulan daripada Universiti Tun Hussein on Malaysia, yang mana di Universiti Tun Hussein on Malaysia ini satu kepelikannya ialah keunikan saya kira Prof Madia Dr. Zain masih ingat dalam misi kita yang masih kekal sehingga hari ini, iaitu kita mengekalkan perkataan paradigma tauhid. Masya Allah. Ya, jadi Universiti Tun Hussein on Malaysia sebuah universiti teknikal, ya, sebuah universiti technical base, tetapi dengan berani meletakkan perkataan paradigma tauhid di dalam misi universiti, dan sejak itu sehingga hari ini ianya masih kekal lagi. Ya, dan kebetulan juga saya adalah merupakan ketua penyelidik bagi paradigma tauhid UTHM, yang mana kami dibinta sebab kalau tadi di UIA ataupun di USIM perkara itu dia dah sinonim, ya, kerana mereka adalah merupakan Islamic based university, tetapi di UTHM it's something different, ya, kerana kita teknologi. Jadi saya ditugaskan, ya, diamanahkan bagaimana untuk nak menterjemahkan paradigma tauhid ini dalam konteks UTHM yang terdiri daripada kursus-kursus sains dan teknologi. Ya, jadi alhamdulillah proses penyelidikan berlaku ni saya kongsikan sedikit daripada 2015 sehingga sekarang melalui berbagai fasa dan mifasa, kerana untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, berada di universiti yang bersifat teknikal ini untuk kita menjelaskan perkara-perkara berbentuk abstrak, ya, seperti paradigma tauhid is not easy. So we have to convince all the technologists, engineers yang ada di universiti ini untuk menerima perkara itu dengan hati yang terbuka untuk mereka implementkan. Masya Allah. Ya, jadi akhirnya kami dapat menghasilkan beberapa produk daripada penyelidikan itu, termasuklah model paradigma tauhid UTHM.
ya, model paradigma tauhid UTHM, dan sekarang ini ya di UTHM kami sedang dalam proses penerapan bagaimana nak menerapkan paradigma tauhid yang diterjemahkan dalam bentuk values, tetapi values itu kita jadikan ia ada terasnya, iaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, alhamdulillah dengan sokongan daripada kepimpinan universiti, ianya dapat diterima dengan baik ya di peringkat lembaga pengurusan LPU sendiri menerima perkara tersebut, dan sekarang kita dalam proses penerapan dalam PNP, dalam pengajaran dan pembelajaran. Alhamdulillah ya. Jadi dengan harapan saya bercakap bagi pihak UTHM dan juga untuk keseluruhan universiti, kita berharap pelajar-pelajar, graduan-graduan yang bakal kita lahirkan ini adalah graduan-graduan yang sentiasa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di samping itu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan juga dengan makhluk yang lain. Itu adalah merupakan intipati ya daripada paradigma tauhid yang ingin diterapkan. Jadi dia akan keluar dalam bentuk values, tetapi values itu ada asasnya, bukan setakat kita meletakkan jujur, amanah begitu, tidak. Kita ada dia punya dalilnya dan kemudian disampaikan dengan cara yang hikmah sehingga non-Muslim juga boleh menerima kaedah ini untuk mereka implementkan dalam mereka punya sesi pengajaran sesi mengikut apa yang mereka fahami. Alhamdulillah ya. Jadi seterusnya ya, saya kira Ustaz Zain dah cukup masa ke Ustaz Zain? Okey, jadi untuk konklusinya ya, saya pergi kepada conclusion ya. Untuk conclusion ni saya ingin memetik dua potong ayat daripada surah Al-Kahfi, iaitu ayat 96. Saya cukup saya cukup admire dengan ayat ini ya, iaitu berkaitan dengan kisah Iskandar Zulkarnain, yang mana di sini kita melihat bagaimana ciri-ciri sebagai seorang teknologis, sebagai seorang engineer itu ada pada Iskandar Zulkarnain. Apabila dalam peristiwa itu, saya terus shortcutkan kepada ayat 96 ini, yang mana apabila satu kaum meminta kepada Iskandar Zulkarnain untuk membina satu tembok itu, maka Iskandar Zulkarnain berkata, berilah aku potongan-potongan besi, sehingga ketika potongan besi itu terpasang sama rata dengan kedua puncak, maknanya dia nak buat dia punya tembok tu, tiuplah api ketika besi itu sudah menjadi merah, kemudian berilah aku tembaga. Ya, surprisingly bila saya bawa ayat ini kepada pelajar-pelajar saya, pelajar-pelajar engineering, mereka berkata, doktor, dia kata, apa yang dibuat oleh Iskandar Zulkarnain ini sebenarnya telah membentuk satu sebatian yang namanya alloy. Ya, yang mana alloy itu kekuatannya lebih kuat daripada besi dan tembaga. Masya Allah. Jadi di situ kita nampak dalam ayat ini adanya elemen sains dan teknologi. Tetapi yang lebih menarik seterusnya ialah pada ayat yang ke-98, bagaimana Zulkarnain meletakkan dirinya sebagai seorang insan yang ada ni, sebagai seorang teknologis yang ada nilai-nilai keinsanan, nilai-nilai dia sebagai seorang hamba, apabila dia berkata qala hadza rahmatun min rabbi, ya, dinding itu dia kata rahmat dari Allah. Dia tidak berkata ya, sayalah penciptanya, ya, sayalah inovatornya, sayalah, maksudnya dia keakuan, tidak. Masya Allah. Jadi akhlak Zulkarnain ini bagi saya adalah contoh yang terbaik untuk kita cuba terapkan kepada bagi saya diri kita sendiri dan juga kepada pelajar-pelajar kita, bagaimana seharusnya mereka berakhlak dengan nilai yang sangat baik dengan dalam konteks sebagai seorang teknologi. Masya Allah ya. Hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Apabila janji Tuhanku datang, maka akan hancur lulus semuanya. Bermakna tidak ada satu inovasi, tidak ada satu penciptaan manusia ini yang akan kekal. Subhanallah. Ya, kat sinilah dirasa betapa manusia itu, ya, bagaimana keinsanan itu dia rasa
ada membumi, maksudnya dia punya fungsinya sebagai seorang hamba dan bagaimana dia meletakkan Tuhan itu sebagai pencipta segala-galanya. Ya, jadi dua ayat ini sebenarnya saya sering bawa apabila saya mengajar pelajar saya sebab saya kira ianya adalah satu contoh yang sangat baik bagaimana nak menyedarkan pada pelajar tentang perkara-perkara termasuklah ya kalau berbalik pada tajuk kita tadi bagaimana kita nak menjadikan mereka ini sebagai teknologis yang mempunyai nilai-nilai nilai-nilai keinsanan itu insya-Allah. Jadi bagi saya cukup setakat itu dulu. Saya mohon maaf atas apa juga kekurangan. Dan saya suka kalau kita nak berbincang bukan setakat di sesi ini, mungkin di masa-masa lain untuk kita mengembangkan lagi ilmu ni. Terima kasih kepada organizer, terima kasih peluang yang diberi. Mudah-mudahan sekiranya ada manfaat itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang lemah itu datangnya daripada saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Halimi yang telah membentangkan satu kertas kerja yang pada saya cukup menarik tentang peinsanan sains teknologi. Masa pun memang cun lah, 30 minit cun masa yang diambil oleh Dr. Halimi. Saya ingat satu pembentangan yang cukup menarik dan ini suatu agenda besar, isu yang sangat signifikan pada saya tentang peinsanan sains teknologi ini. Saya ingat satu tema yang cukup menarik. Cabaran kita untuk menghadapi masa sekarang dan akan datang seperti yang disebut oleh Dr. Halimi. Bukan saja dari sudut keluarga masyarakat, bahkan negara global secara keseluruhan. Dan satu yang sangat menarik Dr. Halimi sebut tentang VC UTHM, memang kenalah penceramah pembentang kita hari ini membentangkan tajuk ini. Dia daripada universiti yang berpegang kepada visi menerajui aplikasi teknologi berasaskan konsep tauhid. Ini kita nak dengar lepas ni, mungkin kajian selepas ni dari segi macam mana nak terjemahkan benda tu kan, based on tauhidik konsep, suatu yang cukup menarik pada saya dan cabaran besar kepada kita untuk berdepan dengan situasi ini. Saya teringat satu buku John Naisbitt tahun 80-an, Megatrend. Dia ada sebut materially sound, spiritually vacuum. Satu benda yang kita hadapi lah selepas pasca modernism ni untuk kita dalam konteks ummah ni, saya ingat cukup penting. Jadi terima kasih Dr. Halimi yang memberi perkongsian. Saya ingat satu input yang cukup baik untuk kita sama-sama hadam dalam konferens kali ini. Jadi itu saja, terima kasih banyak kepada semua yang mengikuti pembentangan ini. Pada Dr. Halimi, insya-Allah kita jumpa. Lama tak jumpa Dr. Halimi ni. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa. Baik, terima kasih banyak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Zain. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Presented by my alma mater, UINUSA, Honorable Dr. Hassan Dao from PNU, Southern Thailand, our jiran, our neighbor here, insyaAllah. Dulu sebenarnya adalah online, beliau rasa
Thailand dan Kelantan is very dekat. Why not datang secara fizikal? So we welcome insyaAllah. Tadi pembora-bora dapat satu alamat untuk my friend. Yang dulu alhamdulillah meeting is very good for me also. Okay. So tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Very good morning, ladies and gentlemen, and assalamu alaikum to all. Actually, my name is Hassan Dao from Princess of Narathiwat University of Thailand. Actually, I'm from a Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering. Actually, maybe I'm a technologist, not exactly a philosopher in this term, but inshallah, I try my best to share my experience and also my knowledge, whatever I have it. Okay, if you don't mind, since we are in the same Ummah, I will call you brothers and sisters, right? we are the same brotherhoods, right? All right, okay, brothers and sisters. Today I'm going to present my entitled about the challenge of the Ummah development facing in postmodernism. Brothers and sisters, if you know about the postmodernism and postmodernism elements have been posing seriously challenge to the Muslim world since 18th century. So they tend to disrupt and disoriented effects to various aspects of social life, right? Okay, so this is my content of my presentation today. First, we have to, I just give some definition a bit about the modernism, because since we talk about the postmodernism, of course, it is mixed between post and modernism, right? So I will give you a bit in glance about the modernism. And secondly, of course, postmodernism. And thirdly, about the challenge of the Ummah. And number 4, how once we have a gut challenge, so how to dealing with the postmodernism. And of course, a conclusion. Brothers and sisters, what about the modernism? If we talk about the modernism, modernism is about the group of thinker or philosophical movement consists of cultural and religious trends and transformation from the West, the last 19th and early 20th, right? So for this group, they only accept about the regional aspects of the religion, and of course they reject the perspective of or belief based on solely criticism, mysticism, and spirituality. So usually this modernism, they believe, right, in science, planning, and secularism and progress. So the modernism usually arose in the West during the Enlightenment, and also they believe in the logic for the source of knowledge. And modernism, they also drive towards industrialization and emphasize on materialism as a way of life. They believe whatever, if they can accept, right, the rational aspects, they believe about that. If something not what we call, they cannot logic about that, they reject it. So what about the postmodernism? So the term of postmodernism, usually known as reaction to the modernism which emerged in late 20th century. The postmodernism usually they present in the loss of
lost in faith in human reason. They also deny and reject all ideologies developed in the area of modernism. Typically, criticism on long-held belief regarding value systems, human nature, and social progress, among other things. The postmodernism is not only specific or integrated philosophy, rather than it is denial of all ideology developed in the era. The postmodernism is indefinable is truism. Usually, they also they reject such absolute truth and the belief that one standard can apply all life. When the postmodernism, we talk about the religion, postmodernism usually has element of literary criticism, right? And then sometimes they more reject such as absolute truth, and the belief. Sometimes they also believe that they have supposed to have one standard and apply to all the people. Usually nowadays, postmodernism including they also sometimes they distrust of authority as well. Sometimes the postmodernism they will use some words something like irony, intertextuality, or parody. So once if we talk about the postmodernism, usually we find it in the metropolis, right? That's why postmodernism is become in central in metropolis become central postmodernism. If you can imagine, if you have some idea, something like about the postmodernism, you are in your kampong, right? You cannot survive because you are alone, right? But one day, if you are in metropolis, you are in the city, you have a group of people, you can share your idea, become grow it, right? So that's why the postmodernism is usually mostly in the central, in the city. So there is a class element in postmodernism and democracy in precondition for it to flourish. You can see nowadays, many countries, once you have some idea that again or something with the religion or with something, nowadays they can use democracy to it, right? Because once you have democracy, once you have more people, you can vote, you can vote anything, right? So same in I would like to say in Thailand now, some issue, right? They use parliament as somewhere to people to approve, to agree, to make something agree. They pass through the parliament. That's last, I think last few months, we have in Thailand, we have what we call equal marriage or same-sex marriage. They use a democracy to grow about it. Currently, the situation now, they are in the parliament already accept in principle. So now they're going to the for next stage, to the Senate, National Senate, for the further progress. So sometimes the postmodernism they use some plain idea. They give you some question, right? Simple. They use some idea that's simple. Once you listen, yes, that's it. That's it for some time. Because why they want to elude or to avoid the idea of postmodernist, right? So in the Quran, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمركم ويفعلون ما يؤمرون, which means, for you who believe, save yourself and save your family from fire, whose fuel in men and stone.
over which are a point engines stern and severe, which flinch not from executing the commands they receive from Allah, but do precisely what their commands. You know, from this ayah, right? So once some idea about things sometimes not clear. Sometimes you have your, sometimes some people, you have your children, you have some people surround you. Sometimes if they have some idea about the postmodernist, you must also protect them, right? Not only protect yourself. From this ayah is clearly not only for you. You have to protect all people around you, right? So once and then we move to postmodern application, right? For application of postmodern, I would like to divide into two parts. Number one is an era that features. Secondly, the attitude or mindset. For the era that features mean the application, the consumerism, choice of and options and globalization, such as Google, Facebook, Twitter, and so on. Nowadays we have so many applications. So why we say about this one is postmodern due to be some parts of postmodernist, because if you look from now, now we are the era of social media, social networking, which people that communicate each other through the social media, right? So we can see nowadays the media of social has been changed, has influenced that the way we interact with the people. Sometimes we social with some people who close to you, but you don't talk together. We just look at your phone, right? This is the reality today, right? So for this, for the social media, you know, sometimes you can post the status, you can post anything, right? You like in your mind, right? So sometimes you post some question, right? Some for people to think what's about, right? Once you post something, people read so many comments, right? So what that you prefer, right? So now you can understand. Once you throw some question, people post many comments, right? Reply your post. So now you understand what people are thinking. Once you understand what people are thinking about it, so you can have a next step for you, right? Uh, to dealing with the idea. You have a response now, like a research now. You can do a research through the Facebook, through the Twitter, right? You can, from the comment, you can make it improve your idea. Let's say if you are in postmodernism, you have some comment, you have some feedback, right, from the people. So now you can respond. So now you can divert, you can deflect anything, right? To growth, right, in your idea. Secondly, is about the attitude, right? It's about the attitude. So for the attitude or mindset, it is about understanding the various issue, paradigm, or a worldview of its own. So this is for the second part, the attitude. This is for the postmodernism, right? Because the first part is only the what we call the application for it, right? For you to grow in postmodernism. But the postmodernism is about the idea. So this is important. This is attitude and mindset is the main issue for the postmodernism. So the postmodernism, you know, one in Islam, right? For example, I just give you some example about the postmodernism. So they sometimes they critique the Quran. Let's say for the Surah Al-Ma'idah ayat verse 92, Quran instruct the people to obey the messenger, to obey the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suddenly, the postmodernism they will ask you, is that who state this verse? Is this Muhammad Muhammad said about to obey him, or from the direct to the message from the Allah subhanahu wa ta'ala? So
in order to confirm about this, right? Quran also state in Surah An-Nahl, verse 89, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, and we have revealed on you the book in which everything is clearly explained. And also in the Surah Al-Fussilat, verse 53, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. And we will show them our sign in the universe and in their own self until it becomes clear to them that is the reality. So these two ayats clearly in the Quran is direct from the Allah subhanahu wa ta'ala. If you experience in the past, right, so many things, right, from the science and technology, it's you can what you call refer to the Quran, right? I just give you one example because I'm a communication engineering, computer engineering, right? Let's say the speed of light. The scientists, they found that the speed of light is about 2.99 times 10 power 8 meter per second. So some few people they find in the Quran, I'm sorry, I forgot the surah and ayat, it is very, very close to such number, right? So this is and so many signs, many things from the Quran that we can prove that Quran is not from the human, it is from the Allah, right? So another thing, right, they used to also critiques in the Islamic practice, right? So as a Muslim, we understand that we have to practice. It is from the we need to follow the Sunnah, right? Follow the Sunnah. The Sunnah is whatever from the Prophet, what the Prophet have done, what the Prophet accepted, or the Sahaba. This is from Sunnah, right? So we have to replicate, right, His Holiness. But again, the postmodernists, they would reject about this. You know, they sometimes they used to use about the they used to use logic, right? Sometimes they use logic, rational aspect, something, right, to argue about this one. So this is from the hadith, right? One hadith, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, and he, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doesn't speak out of his own will. It is not but revelation revealed to him. So this is his Prophet Muhammad doesn't speak from his own, so he used whatever from got from the Allah, right? From the Allah. And also the Prophet Muhammad said, I have left two things among you. You will never go astray until you follow the two. Number one is the book or the Quran of the Allah, and second one, the practice of his prophets. And another issue, you know, about I give you example, they try to critiques about the Muslim women. As you see, the Muslim women, we have to, not we, Muslim, you have to wear the hijab, is it? Again, the question from the postmodern is why you have to wear. Now we are in the new era. You are in the globalization. We have to open. We have to something like that, right? Again, this is something that sometimes, you know, if you don't have a aqidah, you don't have the right of the iman. Sometimes you listen, then you will you will agree with them. Sometimes, you know, with some question they give you throw question to you, right? You will sometimes, yeah, of course.
And then Quran say is a good example to everyone on the life of the Prophet. He doesn't say anything out from his will. So in the Surah Al-Baqarah, verse 16, Quran say, and Allah know why you don't. So for the next one is about the challenge of the Ummah, right? The challenge of the Ummah. The challenge, I just give you 4 examples. Number 1 is about the tarnishing of Muslim image. The problem that behavior of the Muslim world have become widespread to the point that our image is tarnished by unfair stereotypes. For example, Islam is now equated with violence, poverty, and indignity. In reality, these troubles have nothing to do with Islam. They are not problems that are exclusively in the domain of the Muslims. You know why nowadays they try to tarnishing of the Muslim image? How they tarnish the Muslim image? According to the Dr. Zakir Naik, only one thing. It is about the media, right? The media, because nowadays the media is mostly is from the Western. Whatever media said, yes, we agree. CNN said, yes, we agree. Yeah, of course. But we never look back to, let's say, Al Jazeera or another view of the media, right? So this is so that's why you need to have some, you need to ponder about this. Whatever you see, sometimes you have to don't believe at 100%, right? You have to, because, nowadays, if you want to lie the people, you just say something half, people will believe you. you know, you say something half, something lie, and half a lie, they will believe you, right? Because you are saying something look, what we call, look, look true, is it? Right. And secondly, the challenge to the Muslim youth, right? Muslim youth vulnerable to extremist idea. Because nowadays it is the Muslim youth sometimes is under the political and socio economic condition, right? Because they are easy for you to convince them, right? To convince. So how do we cope with this? So we need to we need to build some immunity to them, right? To immunity to them, to have a logical thinking, sometimes, and also students or youth need to have Quran hadith, right? Okay, and next about the absolute pursuance of the Western ideology. Because nowadays the human resource development, we have lack of human resource development as the asset that some already possessed must be efficiently developed. In this regard, no asset is more valuable than our own people. We have to build our own people. Like nowadays, right? We have conference on Ummah. We have to everything we must be Islamization, like Islamized. Once we have technology, we also how to link with Islam, right? And the last one is about Islamic education. This is the greatest challenge for Muslim education, because how we deliver the integrated process of impairing Islamic knowledge, such as recipient are equipped with spirituality, intellectuality, and physically in order to execute the twin God ordained appointed role, such as pondok, right, and madrasah, right. So in this approach, it is synergistic and diverse in nature. So how to integrate and strengthen Islamic study within the university system? Because currently, usually we have pondok, right? Pondok or madrasah, it is about the primary and secondary level. But we still many level of university level, we still lack about this one. We have to integrate also
right, about Islam in the university. For example, right, IUM, International Islam University, they try to Islamize, right, Islamize everything must link with the Islam, right? So this is a good idea. So I hope this university also as well, right? Try to Allah work on it. So we have you have a lot of manpowers, right? Inshallah, we can try to do it. So how to dealing with postmodernism? It is very hard answer how to deal with it, but I try to link how to deal with the Al-Quran, right? Al-Quran and Sunnah, right? From the Surah Al-An'am, verse 32, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. What is the life of this world but play and amusement? But the best is home in the hereafter for those who are righteous. Will you not then understand? This is clearly right in this surah. If you are loved to be, if you believe in the hereafter, in akhirah, right, you don't to be play or amusement in this world. You have to think about the hereafter as well. There is one hadith, right, one hadith for those people who the age above 40, right, for people above 40, Prophet said, if you are your age above 40, you need to think about your days already, because now your life is almost the end of your life, right? So you need to think about this. And also, you know, it is narrated on the authority of Abu Hurairah that Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, Islam initiate as something strange, and it would revert to its old position of being strange. So good tidings of the strangers. So mean this hadith from Sahih Muslim number 145. This hadith clearly Islam is come from the strange. So nowadays, if you feel you are very very comfortable in this world, you are very you are happy with this world, you forget about your life at the hereafter, right? So mean you are contrary with this hadith. So for Muslims, right, in this world, just only for temporary. So if you feel that sometimes you feel that Islam to be Muslim very very hard, to be like a stranger, you walk alone, you people will look at you, will think at you, you should be Alhamdulillah, because now you are in this category of the hadith, right? And how to deal with the postmodernism? Okay, I have some one hadith from the Abu Musa report that the Prophet said, "Verily, the parable of good company and a bad company is only that of a seller of musk and a blacksmith. The seller of musk will give you some perfume, and you will buy some, or you will notice a good smell. As for the blacksmith, he will burn your clothes, or you will notice a bad smell." This is a hadith Bukhari and Muslims. This hadith, you know, it is very clear how to be friend with, how to choose friend, how to be with the people. You know, if you have a good friend, you have a good friend, your friend will bring you to the good, will bring you the good thing as well. But if you have a not good friend, bad friend, your friend will bring you to the bad thing as well. Like this hadith, right? If you buy a mask, you will get perfume. But again, if you have a blacksmith, right? Sometimes the blacksmith will burn you, right? So I will give you some ideas. Some ulama say, if you want, ulama say from this hadith, ulama say, if you want to be merchandise, if you want to be merchants, you must be friend or associate with the merchandise. If you want to be, what else? If you want to be a good people, you must be with the good people. Same in this situation. If I believe many of us here, we have many children, we have children, right? If you want to check, right, to check
how is your student, good or not good? You can look from his or her friends. If they have a good friends, inshallah, alhamdulillah, at the first stage, your child are safe, right? If you say your student come back very very good, but again when they go outside they have not bad friends, so you must take care about it, right? This is based on this hadith, right? Clearly, and also one hadith, right? Again, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. And also, whoever has faith in Allah and the hereafter must say good things or stay silent. This hadith, sometimes, we speak something instantaneously without pondering, without considering. We reply immediately, right? From this hadith clearly, if you want to talk something, you must talk with the good things only. Don't say bad thing. If you want to say bad thing, please stay silent. I give you one hadith. One day, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sat with the Sayyidina Abu Bakar, and then one Yahud, if I don't mistake, one Yahudi came to them, and then condemn, insult them many things. The Prophet sallallahu alaihi wasallam just keep silent, sit down, keep silent. Suddenly, Sayyidina Abu Bakar, of course, he is human, right? Reply to Yahudi, that one, only one word. The Prophet stood up and then left. Abu Bakar feel, what happened to him? I just only reply one word only. Suddenly, Abu Bakar go look to Prophet and ask him, why you left this? Then Prophet said, because you let the shaitan influence you. You understand this point? One day, if some situation you sit, okay, I just give you example. Okay, I used to give this example to my friend. Once, if you have a meeting, right, have your meeting with your boss or whoever, right, they used to blame all you, blah 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 you. From this hadith, you must be silent. Don't reply. Or if you say I cannot proceed at all, you just leave it. Right? Don't reply. Because from this hadith clearly, if you reply or you answer this, mean you let the shaitan influence you. Right? Inshallah, try to practice. I also try to practice, although it's very hard, but I try my best to do it. And also, this is a conclusion, inshallah. Islam, being a natural religion, is not opposed to modernism as long as you don't transgress the boundary of determined by Sharia. And to walk path of pure religion, upright, seeking Allah Almighty pleasure only. Thank you very much for your session. If the good things is from Allah Subhanahu wa Taala, if bad thing is from myself, I would like to live with the wabillahi taufiq wabillahi taufiq wa ridha wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi. Okay, thank you very much, Dr. Hassan, for the wonderful presentation. From what I can summarize from my own little knowledge here, as we know, postmodernism actually rejects our religion, and also it's a mix of culture and lifestyle. And then we have to know that media play a very important role in postmodernism, whether media, conventional or media, what do you call it, new media. Mostly new media played an important role through the Google, Twitter, and what have you. And one worry thing is that our youth tend to be influenced more by postmodernism, all right, because they try to see anything coming from the West as something which is good, all right? But we have to remember that for Muslim, there's one hadith we say that وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ وَهُوَ مِنْهُمْ. If you try to associate yourself with another people, you'll be raised among them. So be very, very careful about the challenges, and don't allow democracy to be used for postmodernism as well. So thank you very much. Is there any time for questions?
So there's no time for questioning. You can ask your question later through me, send to WhatsApp, I can send to Dr. Hassan. Thank you very much. Assalamu alaikum wa barakatuh. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Alhamdulillah, kita akan teruskan ICU 2022 dengan ucap tamu kelima. Saya fikir yang terakhir untuk konferensi ini yang akan disampaikan oleh yang berusaha Prof. Media Dr. Zaharah binti Hussin daripada Universiti Melaya. Jadi sebelum saya menjemput beliau, elok rasanya saya sedikit sebanyak memperkenalkan PIMM Dr. Zaharah. Profesor Media daripada Jabatan Pendidikan Asas dan Kemanusiaan Universiti Melaya, orang Kedah, asal Kedah, mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang pendidikan, pernah menjadi guru, pensyarah, syarah kanan, sekarang ini Profesor Media. Pengalaman luas juga dalam bidang pentadbiran di Universiti Melaya, di Fakulti Pendidikan khususnya. Kepakaran beliau dalam pendidikan guru, pendidikan Islam, kurikulum, nilai dan pendidikan akhlak. Banyak menghasilkan penulisan, jurnal, buku. Antaranya penerbitan yang saya boleh sebut di sini bertajuk Akhlak Education, Curriculum Analysis and Design. Was awarded the National Book Award 2018 Education category by the National Book Development Foundation. Dan banyak lagi lah pencapaian dalam karier PIMM Dr. Zaharah sebagai ahli akademik. Jadi untuk tidak melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha bersama dia Dr. Zaharah binti Hussin untuk menyampaikan ucap tamu kelima bertajuk Cabaran dan Hala Tuju Baru Pendidikan Manusiawi Pasca Pandemik. Jadi kita ada masa dalam 30 minit. Boleh? Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih kepada pengacara yang telah mengacara sesi terakhir inilah, saya kira sebelum penutup. Dan saya mengucapkan tahniah kepada UMK selaku tuan rumah beserta dengan rakan-rakan universiti lain yang ada dekat bawah ini, dia punya logo, termasuk Persatuan Intelektual Muslim Malaysia, dan juga kepada pengarah gantian Dr. Nur Hisham, pengarah asal sudah ada di luar negara main salji mungkin, dan juga kepada semua para peserta, profesor-profesor Usamadiyah, ketua-ketua jabatan, para pensyarah dan juga delegasi bagi ICU, International Conference on Ummah untuk tahun 2022. Maknanya akan adalah nanti 2023 dan onwards, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, hari ini saya mengucapkan terima kasih dan rasa bertuah memijak kaki di bumi UMK ni. Ya, sebelum ni ada datang tapi lalu kat pagar-pagar saja Dr. Nur Hisham. Saya sebenarnya ada beberapa siri penyeliaan pelajar diploma pascasarjana pendidikan di SMK Badak dan beberapa sekolah di Kota Baru. Tapi nampak je lah hari ini Alhamdulillah berada di dalam UMK untuk sama-sama kita berkongsi ilmu dan juga pengetahuan serta pengalaman. Dan saya juga berterima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini dan mungkin ada juga yang hadir secara maya melalui hybrid. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat, ya, saling memanfaati. Tajuk yang telah diutarakan kepada saya dengan sedikit pengubahsuaian berkaitan dengan cabaran dan hala tuju baharu pendidikan insan pasca pandemik. Jadi semua orang bercakap tentang pandemik dan kini adalah pasca pandemik. Dan tajuk ini kita kira fresh untuk kita bicarakan, ya, kerana sekarang kita sedang menghadapi arus pasca endemik yang berlaku di seluruh dunia, ya, termasuk negara kita Malaysia dan termasuk di bumi Kelantan ini sendiri. Dan ini lebih kurang cadangan perbincangan kita, ya. InsyaAllah saya akan lajukan kerana tempoh masa kita sangat mencemburui kita. Dan saya mulakan, ya, dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan ini kita sedia maklum bahawa tentang penciptaan insan itu di mana Allah SWT telah menciptakan, ya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan kelengkapan sesuai dengan keadaannya. Surah At-Tin, ayat 4. Jadi ini menggambarkan betapa dalam soal mendidik, dalam soal membangunkan insan, kita perlu mengambil kira, ya, apa yang telah Allah ciptakan kepada kita dan meraihkan dalam konteks kita mendidik, ya, sama ada di peringkat sekolah dan juga di institusi pengajian tinggi, serta dalam masa kini kita mungkin lebih menumpukan kepada community based education, ya, pendidikan berasaskan komuniti kerana ada orang mungkin sudah tidak berminat dengan sekolah formal, ya, terutama selepas dunia pasca pandemik. Sebagai seorang di Fakulti Pendidikan, ya, kita biasanya bercakap akan bermula daripada falsafah pendidikan kebangsaan FPK, ya. Dan falsafah ini bukanlah hanya kepada mereka yang ada di alam sekolah tetapi juga di alam pendidikan formal dan juga non-formal ataupun informal. Dan kalau kita lihat kepada FPK, falsafah pendidikan kebangsaan adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Kat situ ada aspek intelek, aspek kognitif yang mempunyai keterampilan. Di situ ada aspek sosialisasi, interpersonal skill, intrapersonal. Berakhlak mulia itu melibatkan aspek rohani dan juga emosi serta interpersonal. Bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. So kalau kita lihat daripada FPK ini, sebenarnya matlamatnya sudah jelas. Aspek pendidikan itu bukan sahaja meraihkan dari segi aspek intelek, kognitif, tetapi juga keseluruhan potensi yang ada pada diri manusia.
hasrat falsafah pendidikan kebangsaan ya. So kalau kita lihat sepatutnya dalam hasrat falsafah itu yang diturunkan di peringkat implementasi kurikulum di peringkat sekolah dan juga institusi pendidikan tinggi mungkin kadang-kadang tidak tercapai ataupun tidak menepati ya. Asalnya hasratnya adalah untuk pembangunan insan yang seimbang dan holistik merangkumi aspek keseluruhan potensi yang ada pada individu. Jadi setiap kita yang dijadikan oleh Allah SWT mempunyai kekuatan dan kelebihan serta turut mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Jadi dalam proses pendidikan perlu highlight, perlu meraihkan apakah kekuatan yang telah Allah turunkan ataupun Allah berikan pada setiap individu. Jadi proses pendidikan itu perlu meraihkan segala potensi yang ada pada individu sama ada segi jasmani, fizikalnya, emosinya, rohaninya, fizikal, intelektual dan juga sosialisasi untuk kepentingan kehidupan duniawi dan apatah lagi di ukhrawi. Jadi tugas ibu bapa dan pendidik di sekolah ataupun institusi pengajian tinggi ataupun di mana-mana serta dalam masyarakat mencongkel bakat dan potensi yang ada pada setiap insan terutama mereka yang masih dalam proses pembelajaran formal. Ya, kalau di Malaysia ini mungkin ibu bapa kadang-kala kurang nampak apa bakat yang ada pada seorang anak. Jadi gurulah sepatutnya membangkitkan apakah potensi yang ada pada anak-anak. Kalau di barat mungkin kerana ratio guru dan murid itu kecil, potensi itu sebenarnya lebih mudah diserlah dan ada kala guru yang mencongkelkan bakat yang ada pada anak-anak mereka sedangkan ibu bapa pun tidak tahu apa bakat yang ada pada anak-anaknya. Implementasi kurikulum ke arah FPK ini seperti mana yang kita sedia maklum pada 2 tahun lepas bermulanya kegugatan ya pada hujung 2019 dan juga seterusnya pada 2020, 2021 dengan fenomena yang berlaku di seluruh dunia tentang pandemik COVID-19. Jadi perkara ini menggugat dan memberi sedikit tamparan kepada kita bahawa pendidikan itu perlu ada perubahan. Ya, proses membangunkan manusia itu tak boleh berhenti walaupun ada COVID, walaupun ada apa-apa fenomena yang berlaku ya, kerana manusia itu terus hidup dan terus untuk mencapai sesuatu dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita lihat ya bagaimana di Malaysia lah, this is the Malaysian context tentang pembelajaran semasa pandemik. So ada orang yang beruntung ya kerana ada peranti dan juga line yang bagus ya. Ada yang mungkin ada bantuan daripada ibu bapa yang ada keupayaan untuk membantu masa, tenaga dan juga ilmu yang ada. Ada yang kurang mampu ya. Ada yang tidak ada line, tidak ada internet. Jadi ini ada yang berlaku dan ada yang mungkin share handphone peranti ya, untuk belajar dan ada mungkin langsung tidak ada line ataupun tidak ada internet untuk mereka meneruskan pembelajaran dengan lebih efektif. Okey. Sekarang saya pergi kepada cabaran. Cabaran pendidikan insan pasca pandemik. So kita sekarang di alam pasca pandemik ya. Di mana cabaran kita untuk menggerakkan semula kerana sudah 2 tahun ya kita belajar online terutama di peringkat institusi pengajian tinggi ya. 2 tahun kita kelas online. Dan kita apabila perlu balik ke kampus face to face sebenarnya cabaran. Untuk menggerakkan, untuk bangun, untuk hadir semula secara face to face ya. Kalau di Universiti Pelaya dari China belum dapat masuk. Dari negara-negara luar tertentu ada yang tidak boleh masuk kerana masih lagi dengan COVID-19 ya. Di Malaysia, mungkin kita di universiti tak berapa perasan lah semua hadir balik ya. Tetapi saya bertemu dengan guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah ya, terutama sekolah-sekolah kurang murid. Muridnya tak ada, sikit. Mereka masih lagi dalam dilema nak keluar daripada rumah untuk pergi sekolah, itu satu masalah. Sekolah orang asli belum masuk sekolah lagi. Murid dia. Ya, sebab kalau kita lihat masa normal dulu, pelajar yang sekolah orang asli, sekolah orang murid atau sekolah yang agak terpencil, kita terpaksa bagi imbuhan luaran untuk mereka hadir ke sekolah. Perlu bagi banyak hadiah, perlu bagi banyak makanan, perlu bagi duit. Itu extrinsic motivation perlu diberi lebih untuk mereka masuk ke sekolah. Sekarang masih lagi ada belum dapat masuk
ke sekolah. Jadi, pasca pandemik perlu meraihkan juga proses hybrid. ICU ini juga berjalan secara hybrid. So ini adalah satu tanda pasca pandemik. Tapi bukan bererti kita tidak boleh mengadakan sesuatu proses percambahan minda, ya, peningkatan ilmu, dan juga mungkin ada perjalanan setengah pejabat. Di Malaysia juga ada yang 1 hari kerja, 1 hari work from home, ada yang mungkin masih lagi work from home. Jadi itu yang berlaku dan fenomena semasa. Peranan memperkasa peranan ibu bapa, guru dan komuniti. So kalau kita lihat pada masa pandemik dahulu, peranan ibu bapa lah yang dapat membantu murid-murid, kanak-kanak pelajar itu belajar, di mana ibu bapa menyediakan peranti, menyediakan internet line, menyediakan bilik, juga memberi bantuan dari segi kerja-kerja rumah yang perlu dilakukan. Guru juga perlu ada usaha dalam memperkasakan hybrid learning, dan yang paling sebenarnya membantu adalah komuniti. Sebab itu saya lebih suka sekiranya kita menaik tarafkan community based education. Ya, kerana bukan semua dalam satu keluarga itu ada ibu bapa yang boleh membantu anak-anak. Ya, kalau di Kuala Lumpur sana ada ibu yang keluar dari rumah sebelum matahari terbit dan kembali selepas matahari terbit. Dan berapa jam saja dia boleh face to face dengan anak dia sebelum anak dia masuk tidur. Ya, jadi kat situ community based education adalah sangat membantu sekiranya digerakkan community based education itu yang melibatkan bukan saja PIBG tetapi juga penduduk setempat ataupun masyarakat setempat serta komuniti setempat. Mengukuhkan tuntutan ilmu sebagai amalan sepanjang hayat, ya. So ini sedia maklumlah, kita tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, ya. Di konsep pembelajaran sepanjang hayat juga ditekankan oleh UNESCO sebagai lifelong learning. Jadi itu perlu diteruskan, ya. Maknanya lepas COVID ini ada juga yang kita dengar di Malaysia, yang ramai yang tidak mahu menyambung pengajian selepas SPM, ya, kerana mungkin telah dapat masa COVID dulu dapat cari dana pendapatan melalui online business, ya, makeup online, ya. Dan kalau kita perasan, ya, semasa COVID dulu yang ramai jadi jutawan adalah wanita-wanita yang berkerjaya di bidang kosmetik, ya. Memang ada yang merudum bisnesnya, tapi ada di kalangan mereka yang jadi jutawan segera, dan dalam kalangan mereka yang jutawan ni ramai yang muda-muda. Sebab itu ada yang bila SPM dia rasa tak perlu beri fokus kepada peperiksaan SPM, dan hatta apabila mendapat result SPM tak perlu untuk masuki pengajian lain kerana beliau telah nampak apa jalannya. Tapi dalam konteks ini kita perlu ada pengukuhan kepada ilmu, sebab tu kita melihat tuntutan untuk ilmu itu sebagai amalan sepanjang hayat. Mungkin boleh memikirkan pasca pandemik ini, mungkin yang tidak formal, ya, pembelajaran di mana-mana pusat komuniti atau online, ya, atau siapa saja yang boleh menganjurkan kursus-kursus pendek, ya, sebab tu kita lihat dah ada kursus-kursus pendek yang berbentuk sijil, berbentuk sijil yang boleh dicantum-cantumkan jadi diploma melalui MOOC, ya, melalui MOOC, melalui kursus-kursus tertentu yang diikut di suatu institusi sambil mereka bekerja, akhirnya mereka boleh mendapat sijil dan juga diploma yang bersifat formal. Mengawal pengaruh global, so kalau kita lihat apabila kita telah bukan saja masa pandemik dan pasca pandemik, sebenarnya sebelum pandemik juga kita telah melihat pengaruh global ke dalam dunia kita di Malaysia dan juga di negara-negara lain, sehingga kita ada beberapa istilah, misalnya global citizenship, ya. Ada negara-negara telah memperkenalkan kewarganegaraan global. Seorang boleh memiliki lebih daripada 2 citizenship, ya, seperti negara-negara yang kurang orang, seperti Taiwan dan beberapa negara di sebelah sana, sehingga mereka mempromosikan global citizenship ni untuk pelajar-pelajar masuk ke universiti mereka kerana mereka mengalami kurang pelajar di industri pengajian tinggi. Ilmu sosial budaya cara hidup, ya, ini juga mempengaruhi masyarakat kita, ya. Juga masyarakat negara-negara lain yang tak biasa dengan
perkara-perkara ini ya. So saya bawa contoh. Antaranya pengaruh global terhadap sosial budaya masyarakat ya. So baru-baru ini kita terkejut ya, dunia dikejutkan dengan pengaruh global ya. Contohnya sambutan Halloween ya. So I'm celebrating Halloween for the first time as a Muslim. So maknanya bukan dia tak tahu tapi dia sambut kali pertama ni kerana ini juga adalah pengaruh global yang berlaku. Dan kita lihat bukan saja ini negara Arab Saudi kan. Kita lihat dari negara-negara Asia yang lain ya, contohnya di Seoul ya berlaku stampede ya, kematian secara beramai-ramai kerana terpijak kerana pengaruh minat dan suka ya terhadap budaya-budaya begini yang tertanam dalam jiwa anak-anak muda, remaja akibat daripada global ya. Okey, cabaran dan hala tuju pasca pandemik ini sebenarnya ada empat cabaran yang diterima pakai sedunia VUCA ni di mana volatile, uncertain, complex dan ambiguous. Kalau kita lihat VUCA ni bukanlah dia seolah-olah the new norm lah ya, norma baru yang sebenarnya telah ada pada awal tahun 2000 lagi ya. Di mana volatile the environment demands you react quickly to ongoing changes that are unpredictable and out of your control. So itu yang berlakulah, sesuatu yang kita tidak dapat control ya. Jadi COVID-19 ni tak ada siapa pun dapat control ya. Hatta kita boleh mengawal ya, kita boleh membantu mengurangkan, tapi kita juga uncertain ya. Uncertain, the environment requires you to take action without certainty. So ramai juga orang yang ada masalah ya dalam konteks dalam proses uncertain ini ya. Ramai juga yang tidak mahu menerima suntikan, apa nama dia panggil, vaksin ya, dan sehingga kita menimbulkan kehilangan ya, setengah institusi pekerjaan kehilangan pekerja yang bagus kerana vaksin. Ya, sampai satu waktu tak boleh masuk pejabat semua kan. Tapi sebenarnya dia adalah pekerja yang baik. Sehingga selepas proses vaksin apa semua nak masuk sekarang tak ada apa, tak ada cek siapa vaksin lagi kan. So this is uncertain. Complex, the environment is dynamic with many interdependencies ya. Dia dynamic, dia tidak statik ya, dia berubah-ubah, tidak menentu ya. So sekarang kita dah ada kelas face to face, tapi dalam masa yang sama kita takut ada juga yang tercovid ya. Kita dah mula face to face, ada negara yang tak benarkan lagi orang dia keluar ya, khususnya China ya. Ambiguous, the environment is unfamiliar outside of your expertise ya. So walaupun kita ada pakar-pakar perubatan, tapi dia masih di luar ya. Jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala saja yang maha kuasa lah. Jadi perubahan daripada kepimpinan pembelajaran tradisional sama ada kepimpinan atau pembelajaran tradisional kepada pemimpin pendidik, ibu bapa juga pelajar yang fleksibel dan pelbagai. Okey. Saya pergi kepada hala tuju pembangunan insan pasca pandemik. Pertama sekali kita perlu meletakkan pengekalan iman, etika dan akhlak sebagai matlamat. Ya, dalam apa jua sebelum pandemik, semasa pandemik atau pasca pandemik, perkara ini adalah yang mesti ya, yang emas. Pengekalan iman, etika dan akhlak. Jadi dalam soal mendidik pelajar pada peringkat sekolah, peringkat universiti ataupun dalam pembangunan insan di mana-mana jua, perkara ini perlu menjadi asas. Dan kita juga perlu meraihkan pendekatan pengajaran abad 21 yang merentasi tradisional. So kita tidak menyatakan tradisional itu tidak bagus, tetapi perlu ada rentasan di mana-mana, kesepaduan, integrasi kepelbagaian strategi dalam pedagogi termasuklah heutagogi, personal learning, pedagogi terbeza, pedagogi hybrid, pembelajaran teradun ataupun blended learning dan sebagainya. Kita juga perlu meraihkan teknik ya. Jadi yang melibatkan gadget tu adalah teknik ya. Dan pengukuhan community based education. Okey.
Dan saya terus sebut tadi pertama tentang kita perlu mengutamakan adab, etika, akhlak. Kalau kita lihat kewajipan ibu bapa, guru dan masyarakat adalah mendidik manusia ke arah kebaikan ataupun ke arah akhlak yang mulia. Itu matlamat daripada falsafah pendidikan kebangsaan lagi. Dalam surah Al-Qalam juga Allah memuji Rasulullah sebagai model yang mempunyai akhlak yang berbudi pekerti yang agung. Hatta Rasulullah SAW juga menyatakan tentang tujuan pengutusan Rasul SAW untuk penyempurnaan akhlak. Nama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Okey. Kalau kita lihat hala 7 pendidikan saya telah sebut tadi, matlamat yang sama dibawa oleh Rasulullah adalah untuk perkukuhkan dan perkayakan. Maknanya kita mengukuhkan apa yang telah Rasulullah bawa dan kita kayakan dengan kaedah, dengan teknik, dengan pendekatan yang terkini. Itu termasuk strateginya dan kita ada variasi. Ada berbagai variasi dalam pendekatan kaedah dan teknik dan strategi sama ada kita perlu meraihkan juga online, hybrid, face to face, pembelajaran teradun, blended learning ini kerana kita tak boleh balik kata wajib semua face to face. Jadi mungkin telah tidak boleh diterima seperti yang dahulu kerana tidak face to face pun juga sebenarnya pembelajaran berlaku, pendidikan berlaku, manusia belajar dan juga mendapat manfaat. Pendekatan terbeza ini Rasulullah dah buat sebenarnya kepada kita cybergogi melibatkan cyber hutagogi personalized learning dan seumpamanya. Jadi ini critical thinking lah don't just teach your children to read, teach them to question what they read. Contoh je lah saya bagi dengan laju. Begitu juga kita perlu sentiasa memberi self learning motivasi supaya mereka dapat meningkatkan ataupun menanam minat yang berterusan untuk mendapat ilmu. So kita tak boleh tolak bahawa ilmu itu sangat penting dalam kehidupan manusia Malahan Allah SWT meninggikan seseorang kerana darjat ilmunya. Begitu juga kita menjadikan peranan ibu bapa dalam rumah sebagai orang yang memang tak boleh tinggal untuk membangunkan insan peranan kita So kalau kita lihat satu pepatah Mahatma Gandhi, every home is a university and the parents are the teachers. So kita tak boleh tolak lah. Indirectly kita adalah pendidik-pendidik di universiti dalam rumah tangga kita. Begitu juga personalized learning, itu perlu diambil kira oleh setiap guru dan ibu bapa tak boleh lagi ada pembezaan di antara anak-anak kerana masing-masing ada kekuatan dan kelemahan tersendiri. Begitu juga what the future of learning will look like So kita perlu menyediakan anak-anak kita untuk masa depan Kita kata tak boleh lagi kita dulu lain mereka lain kerana masa depan mereka adalah sangat penting berbanding dengan apa yang ada sekarang. Contohnya kalau kita tidak menerima apa yang ada pada masa depan seolah-olah kita pernah berlaku dulu dalam dunia transportation kalau ada golongan yang tidak boleh menerima Grab tetapi hanya menerima taksi dan tak boleh taksi itu berubah. So apa akan jadi? Tak boleh nak menolak keinginan manusia memang perlukan Grab. Itu contohnya lah begitu juga future learning So ada kepelbagaian metod, teknik dan juga pendekatan seperti mana yang telah saya sebut tadi sepintas lalu. Okey, saya pun kerana masa tidak mengizinkan kita dah sampai ke pukul 1. Sebagai rumusan meskipun pendekatan kita, teknik kita, pelajar kita berubah dan akan lebih berubah pada masa depan, tetapi kebinasaan dan keruntuhan akhlak boleh berlaku pada bila-bila masa kecuali seorang itu apabila berpegang dengan tali Allah dan tali sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi dengan itu sebenarnya apa saja teknologi yang datang tapi inilah sebagai asas. Apa jua kecanggihan perlu selari dengan syariat Allah SWT dan qudwah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi.
So hala 7, pendidikan insan perlu meraihkan kecanggihan teknologi masa kini dan masa hadapan, namun perlu kawalan dengan ilmu dan keimanan, ya, kerana kita lihat remaja kita sekiranya terlalu leka dengan internet, banyak juga perkara-perkara yang membahayakan minda dan juga pengaruh kepada kehidupan mereka. Okay. Jadi saya kira saya dah pergi pada rumusan. Jadi itu saja dan terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Semoga apa yang kita bincangkan ini mendapat manfaat untuk diri saya dan juga diri kita semua. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Madia Dr. Zaharah di atas pembentangan tadi yang bertajuk cabaran dalam hala 7 baru pendidikan insan pasca pandemik. Saya ingat satu tajuk sebenarnya kalau kita nak bincang kupas tu panjang. Memang banyak perkara yang kita boleh bincangkan dan suatu tajuk yang cukup menarik. Apatah lagi kita di Institusi Pengajian Tinggi. Namun itulah kita lihat realiti sekarang ni di mana pandemik COVID itu banyak memberi pengajaran kepada kita, suatu kita kata new norm, new challenge, new approach, especially dalam pendidikan lah. Jadi suatu pembentangan yang cukup menarik dan saya bagi pihak majlis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf lah pada PIMM Dr. Zaharah kerana kita sangat kesetukan masa untuk majlis seterusnya rasmiah penutup. Jadi setakat itu dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Arham bin Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Kelantan. Hadirin sekalian dipersilakan untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku dan terbilang UMK.
Hadirin dipersilakan duduk. Kepekan Kuala membeli bingka, burung merba di pohon cemara. Majlis bermula, tirai dibuka. Assalamualaikum, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, Profesor Teknologis Dr. Arham bin Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Kelantan. Yang berusaha Dr. Burhan bin Cik Daud, Dekan Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan. Yang berusaha Dr. Nur Hisham bin Matnawi, Pengarah Program International Conference on Ummah 2022. Yang berusaha Dr. Marwan bin Ismail, Timbalan Dekan Akademik dan Pembangunan Pelajar, Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan. Pensyarah-pensyarah, para pembentang dan peserta International Conference on Ummah 2022 yang dihormati sekalian.
Ladies and gentlemen, the International Conference on Ummah, ICU 2022, was officiated by the Vice-Chancellor of University of Malaysia Kelantan on the 4th of December 2022, which was yesterday. Sadly, as the old saying goes, all good things must come to an end. Today marks the end of another successful and intellectually enriching conference organized by the Faculty of Language Studies and Human Development UMK in collaboration with PIMM, UTHM, UINUSA and PNU. We look forward to seeing everyone and welcome more exceptionally mind-captivating papers in ICU 2024, insyaAllah. Hadirin sekalian, tirai majlis kita buka dengan tayangan video memaparkan momen-momen sepanjang berlangsungnya ICU 2022. Kita saksikan. Ummah, strengthening humanity values in Ummah civilization of digital era, ICU 2022. Punya krisis ekonomi mungkin tidak terkesan sangat kepada kita pada 2027, tapi juga memberi kesan. Ini dah akhir tahun lepas, akhir tahun lepas dia dakwah tahun ini, kita dapati harga power of the economy of Ummah was abandoned during the new order era. Masih begitu banyak yang perlu kita gerakkan untuk ialah untuk membantu kesejahteraan umat sebenarnya, ya. Depan garis merupakan dekan. Apakah kesannya kepada pengguna dan juga pentadbir serta pengurus digital itu sendiri? Apakah kesannya? Teknologi sebagai satu alat bahawa menunjukkan kebenaran mungkin pada waktu dahulu tidak dapat di. Ustaz, bagaimana dia nak kaitkan nilai-nilai agama itu dengan sains? Tidak. Digital material for education have been rapidly developed. Experimental group students in pre and post applications. Arabic syntax is a challenging area of Arabic language sciences. And Teacher 3 infographic learning resource at local wisdom and Ban and design and development research method were applied in this research. Look at the sample that we've given just now. Challenge of the Ummah development facing in postmodernism. Rohaninya, fizikal, intelektual dan juga sosialisasi untuk kepentingan kehidupan duniawi dan apatah lagi di ukhrawi. Demikian tadi tayangan video di sepanjang conference ini. Terima kasih diucapkan. Hadirin sekalian, kelangsungan majlis kita teruskan lagi dengan mempersilakan yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Arham bin Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi untuk menyampaikan ucapan dan sekaligus merasmikan penutupan International Conference on Ummah ICU 2022. Dipersilakan. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis. Yang berusaha Dr. Burhan bin Cik Daud, sahabat saya, Dekan Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan, FBI. Yang berusaha Dr. Nur Hisham bin Maknawi, sebagai pengarah program International Conference on Ummah 2022, ICU 2022. Yang berusaha Dr. Marwan Ismail, juga sahabat saya. Timbalan Dekan Akademik dan Pembangunan Pelajar, Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan, FBI. Yang berusaha Dr. Wan Abdul Aziz bin Wan Daud, Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi, Pasca Siswaza, FBI. Pensyarah-pensyarah, para pembentang, peserta International Conference on Ummah ICU 2022 yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah,
Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan inayahnya dapat kita berkumpul pada hari ini dalam majlis perasmian penutup International Conference on Ummah 2022, Strengthening Humanity Values in Ummah Civilization of Digital Era ataupun ICU 2022. Lebih dahulu, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Jawatankuasa Pelaksana Persidangan atas komitmen dan juga kesungguhan bagi memastikan perjalanan persidangan selama 2 hari ini berlangsung dengan jayanya. Satu tepukanlah kepada Jawatankuasa. Tidak lupa juga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih atas penyertaan semua pembentang kertas kerja dan para peserta persidangan. Semoga kalian semua mendapat segala manfaat hasil dari penganjuran persidangan buat kali ini. Para hadirin sekalian, ICU 2022 merupakan inisiatif Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan dengan kerjasama Persatuan Intelektual Muslim Malaysia PIMM. Prof. Mahdia Doktor, terima kasih. Untuk menyediakan platform bagi membincangkan isu-isu yang bersesuaian dengan fungsi FBI berkaitan dengan bahasa dan juga kemanusiaan. Justru itu, persidangan ini menjadi wacana pelbagai dapatan baru hasil pembentangan pendidikan oleh tokoh dan ahli akademik berkaitan tema-tema utama iaitu nilai kemanusiaan, tamadun ummah dan era digital. Saya percaya persidangan ini bukan sahaja memberi manfaat dari sudut perbahasan ilmiah tetapi juga memberi impak melalui penerbitan hasil kajian berkualiti untuk manfaat bersama selepas ini. Saya tanya Dr. Wan tadi sama ada dah register Scopus ataupun belum. So insyaAllah untuk persidangan 2024 ni kita usahakan untuk kita registerkan sebagai indeks Scopus sebab saya difahamkan dah beberapa kali persidangan ini dilaksanakan. Saya difahamkan juga sebanyak 145 kertas kerja dari dalam dan luar negara telah dibentangkan sama ada secara fizikal maupun dalam talian. Dan seramai 5 orang pengucap utama dan 4 orang pembentang jemputan dari Malaysia, Indonesia dan Thailand turut membentangkan kertas kerja mewakili bidang kepakaran masing-masing. Kita berikan satu tepukan jugalah kepada pembentang dan pembentang ucap utama kita. Bagi pihak pengurusan UMK, saya mengucapkan tahniah sekali lagi dan terima kasih kepada semua pihak sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam membantu menjayakan persidangan ini dan diharapkan agar usaha ini dapat diteruskan pada masa-masa akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala usaha dan amal bakti kita semua dalam mengembangkan tradisi keilmuan demi agama, bangsa dan negara tercinta kita. Akhir kata, saya tinggalkan anda dengan sangkap pantun. Burung bayan, burung tempua, terbang melayang di tepi perigi. Salam perpisahan buat semua, ada peluang bersua lagi. Buat kali ini ucapan dipendekkan sebab saya keluar sekejap mesyuarat pengurusan universiti. Belum habis lagi. Dan insyaAllah lepas ni akan sambung semula lah. So saya baca teks je buat kali ni. Kalau saya ucap dari hati ni panjang lagi sebenarnya. Okey. Akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis penutupan International Conference on Ummah, Strengthening Humanity Values in Ummah Civilization of Digital Era ICU 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you very much for the montage presentation. Ladies and gentlemen, now we have come to the most awaited part of the event, the Best Paper Award. But before that, I would like to once again invite our beloved Dean, Faculty of Language Studies and Human Development, Yang Berusaha Dr. Burhan Cik Daud, and ICU Program Director, Yang Berusaha Dr. Nur Hisham Matnawi, to accompany the Deputy Vice Chancellor of Research and Innovation, Yang Berbahagia Professor Technologist, Dr. Arham Abdullah, to present the Best Paper Award. Everybody get ready. In no particular order, the first recipient for Best Paper Award ICU 2022 goes to Dr. Suharmono Kasiyun from UINUSA with the research title, The Enchantment of Social Media as a Child's Resilience During COVID-19 Pandemic. This paper was presented via virtual platform. So the recipient won't be here. Second recipient is Mr. Muhammad Amirul Shazwan bin Borhan Nordin, also presented via virtual platform from University Kebangsaan Malaysia. Paper presented was entitled Strategi dalam Memperkasakan Pedagogi Terbeza dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam. And hopefully this recipient will be here. This was presented by physical conference. Third recipient is Mr. Rosmahalil Azrul bin Abdullah from UTHM Johor. Research paper entitled Hubungan Motivasi dan Pencapaian Bahasa Jepun sebagai Bahasa Asing di Malaysian Technical University Network MTUN. Penerima telah pulang ke Johor. On behalf of the organizing committee, our heartfelt congratulations go to all winners and presenters. Moving forward, I invite once again Professor Dr. Arham Abdullah, Deputy Vice Chancellor of Research and Innovation, to present our token of appreciation to our keynote speakers for today. The first one would be from Dr. Hassan Dao from the Faculty of Engineering, Princess Naradiwas University, Thailand. A big round of applause, please. Next is Associate Professor Dr. Zaharah Hussin from University Malaya, and she is also a member of PIMM. And finally, I would like to invite Dr. Burhan to present our token of appreciation to Yang Berbahagia Professor Technologist Dr. Arham Abdullah, Deputy Vice Chancellor of Research and Innovation UMK. A big round of applause, please, everyone. Thank you very much, Prof. Arham, Dr. Burhan, and Dr. Nur Hisham for the presentation of the Best Paper Award and for exchanging the tokens. Thank you.
Hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita telah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi bagi pihak jawatan kuasa kerja, kami ingin merakamkan sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Arham bin Abdullah dan semua div jemputan atas kesudian hadir menyempurnakan acara. Tidak ketinggalan jutaan terima kasih kepada semua rakan kolaborasi persidangan, penaja-penaja, ahli jawatan kuasa ICU 2022, staf-staf akademik dan pentadbiran FBI, peserta-peserta persidangan sama ada secara fizikal dan dalam talian, serta semua individu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan ICU 2022. Terima kasih kami ucapkan. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Dan sebelum tirai agenda dilabuhkan, kami ingin menjemput semua hadirin untuk menikmati jamuan makan tengah hari. Untuk tetamu VIP dan div jemputan, jamuan tengah hari disediakan di Aras 2, bangunan perpustakaan ini, manakala para hadirin yang lain dipersilakan ke American Corner. Sekian dahulu, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like to invite all guests and attendees to enjoy some lunch that have been prepared at 2 different venues. For our honorary invitees and VIPs, please proceed to the second floor of the library building. And for other guests and participants, lunch awaits you at the American Corner next to the auditorium. With that, I bid everyone farewell and goodbye. Take care till we see you again in 2 years' time. Meran. Ya, bodoh. Jadi berapa? Tempat ni.